तू गया नहीं, तू हर रग में कैद है। क्या खूब कहा था उस फकीर ने जिसे दुनिया जानती थी, न धर्म मेरा न जाति कोई, बस मैं इंसान हूं। ये बात तेरी अदालत थी, यही तेरी पहचान थी। ini sini Katalia Mirza Rajapur ni 25 di sini joto adong rok baising sini kok salaika tei bobagar ni dagi mungni bising tei fainai 11 tarik Desember 11 tarik Desember seng monai pathoro bobagra ni bising tei seng kaisa kotor kaisa luku kuthum panda Mirza Katalia Rajapur ni tei orba joining program dong nai engke tini ni आज 11 तारिख ni program na sarna bagai जों tini convener chongkha sini da panchai muni Tripura totha sini chairman monai pathor ni tei bini loge जों joint convener hisabe जों chongkha sini Akhil boni pore sini ei da Brajagopal engka ke da Kunjo engke tei sini Chandra Sen tei bu sini Ajoy Tripura borona jehetu gana gini ni bayang ni je gana gini ni je 3-4 पंचायत tongnai ar nono जों kaisa preparatory committee khaka tei जों khanao mat bo poridarshan khaileinai bo jagao जों a program no khaileinai a program ni place bo जों khana poridarshan khaileinai aboni bagai sini Katalia Mirza Rajapur ni jotto sini takhuk rokno bukhuk rokno tei sikla students rokno जों obogo ainai bobagrani 11 tarik ni program no charna bagai tabuk tangbla jora motamuti jotono mairok rabai kha tei kisamsa rabai ya tongkhonke daikti rai paibedi bobagra bai bobagrani khorangno जों khanalaina bagai tei bobagrano logerlaina bagai 11 tariko ar jara tabuk বিশেষ করে মনাই পাথর থলিবাড়ি টোটালি যে 25 টা বেশি নি tongnai jottno norok 11 tariko phaina bagi nai jottno tiar tongbaidi jotto parabono je nangsakno जों sini mal khumrok tei gari rokni bo जों ব্যবস্থা khailina hinai nai जों tini salaika tei bobagrabo sini amsaini bagi tamo khlainai sini tiprasan bagi tamo bini thinangni je wansung abno srai srai khlainai जों bai phainai sapainai hesi ar monai pathor mono first time ang thaklai bobagra phaya kono waisa phano engka jehetu first time phaimani abono जों yadgar tei moitonar monai je program जों khailina bagi nai na जों o preparation na halaini hambai।